Donald Trump fue bloqueado de acceder a los códigos nucleares por el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan King. Esto pasó el fin de semana pasado, mientras que Donald Trump despotricaba y deliraba como un loco y entraba en pánico en la sala de situaciones. Y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan King, aparentemente le dijo a Donald Trump: lárgate de aquí, no te vamos a dar códigos, deja de hablar de armas nucleares. Ahora, esto según el Mirror, fuente que citan es un ex analista de la CIA, y voy a mostrarles en un momento lo que este ex analista dice que sus fuentes le contaron sobre este momento en la Casa Blanca, donde el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan King, le dijo a Donald Trump: deja de hablar de armas nucleares, no puedes acceder a los códigos nucleares. Ahora, aunque esto pueda parecer una historia sensacionalista, quizás lo sea, cuando ves lo que Donald Trump ha estado haciendo con las pruebas nucleares y las armas nucleares en los últimos meses, en realidad no es tan descabellado. Así que, antes de compartir con ustedes lo que este ex analista de la CIA dice que sus fuentes le cuentan, porque ustedes podrán decir: vamos, José, realmente este analista, ex analista de la CIA tiene estas fuentes. Antes de mostrarle eso, permítanme mostrarles las propias palabras de Donald Trump en los últimos 6 a 9 meses. Y permítanme compartir con ustedes las palabras del subsecretario del Estado de Donald Trump para el control de armas, y también vamos a hablar de cómo están interpretando la orden de Donald Trump de que se realicen pruebas de armas nucleares en los Estados Unidos de inmediato. Sé que con todas las distracciones que Donald Trump lanza a todo el mundo, esta es una de esas historias que ya saben, sucedió un día cualquiera, por así decirlo, pero Donald Trump afirmó que China y Rusia estaban involucrados en pruebas nucleares. En lo que estaban involucrados eran en pruebas relacionadas con armas capaces de transportar ojivas nucleares y material nuclear. Pero en realidad no hubo una prueba nuclear donde se utilizará el material nuclear subyacente en sí, porque eso probablemente se registraría en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Y así Donald Trump, de nuevo, no solo improvisando, sino escuchando cosas y luego interpretándolas de una manera que es peligrosamente errónea. Así que antes de compartir con ustedes este incidente que supuestamente ocurrió el fin de semana pasado, primero permítanme compartir lo que dijo este tipo. Thomas Dano, quien es el subsecretario del Estado de Donald Trump para el control de armas. Él dijo que Estados Unidos aún no ha decidido cómo implementar la orden de Donald Trump de reanudar las pruebas de armas nucleares de Estados Unidos. Todavía lo estamos evaluando, no hemos tomado decisiones específicas sobre cómo se vería cualquier programa de pruebas. Ahora, uno pensaría que esto sería una historia de primera plana, ¿verdad? Uno pensaría que todo el mundo lo sabría, pero no. Permítanme mostrarles este clip, por favor. Thank you, Senator. Look, couple points to make. Number one, we're still assessing. We've made no decision specifically on how or what that any testing program would look like. So that's pre-decisional. If the administration comes to that decision, I'm sure we'd happy to come back and talk to you. Y eso es en respuesta a lo que ocurrió en octubre del 2025, cuando Donald Trump estaba a bordo del Air Force One y Donald Trump dijo: sí, vamos a hacer pruebas. Esto es lo que dijo Donald Trump. Are you talking about literally resuming underground nuclear detonation tests? You'll find out very soon, but we're going to do some testing, yeah. Other countries do it. If they're going to do it, we're going to do it. Okay, you can't clarify whether you will resume. I'm not going to say yet. I mean, I know exactly what we're doing, where we're doing it, but other countries are doing it, and if other countries do it, we do it. Y durante todo el final del pasado octubre siguió diciendo esto una y otra vez. Pruebas nucleares, dijo: Xi Jinping, Vladimir Putin me están diciendo que están haciendo pruebas nucleares, así que yo también tengo que hacer pruebas nucleares. Miren, por favor. About resuming nuclear testing, what prompted you to do that right before the meeting? It had to do with others. They seem to all be nuclear testing. Russia? We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing, and we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Any details around the testing, sir? Like where, when? It'll be announced. You know, we have test sites. It'll be announced. Así es como un oficial de inteligencia militar de Estados Unidos, Scott Ritter, un ex oficial de inteligencia militar, describió la situación de lo que estaba pasando ahí. Miren, por favor. My take is that the United States of America is governed by one of the dumbest men in the world, who doesn't understand the power of words. And before he speaks on topics such as this, he should probably get better briefed. This is a man who was told that the Russians had carried out 2 nuclear tests, one of the Burevestnik nuclear-powered cruise missile and the other of the Poseidon nuclear-powered underwater drone. Both of these are, nuclear capable, meaning they can
carry nuclear warheads. But the tests were of the nuclear propulsion systems. And so, he somehow in his brain decided that he was going to call these nuclear weapons tests. No, they're tests of nuclear delivery vehicles that happen to be nuclear powered. Maybe that's just too many nuclears for Trump's brain to handle. But the bottom line is, he spoke out and said, they're doing tests, so I'm going to order tests. Now, here's the important part. He said, I'm going to order the Secretary of War, that would be Pete Hegseth, to carry out a nuclear weapons test similar to what was done. And everybody freaked out and thought, oh my God, that means the United States is going to go and violate the Comprehensive Test Ban Treaty and start testing, actual nuclear warheads. And yet today, the Secretary of War carried out his instructions. They tested a Minuteman III missile without a warhead. They tested the delivery system, very similar to what the tests that were done by, but we do this all the time. This isn't the first Minuteman III test this year. We've tested a whole range of Trident D5s, delivery systems, and it should not raise anybody's eyebrows. It shouldn't get anybody's pulse up. But then he turns around and he says things like, we know the Russians are testing in secret. We know the Chinese are testing in secret. Well, the secrecy are the tests of their missiles. Of course, they're secret. I mean, Russia's not going to broadcast that, hey, today we're going to flight test at Burevestnik, although apparently a NATO ship was monitoring the test and the Russians didn't do anything to disguise it. But your words matter. And so now you're the Russians and you have to be pragmatic. You have to say, is this guy just stupid? The answer, of course, is an unqualified yes. But you can't run your policy based upon, we're just interpreting his words as stupidity. His words could also be interpreted to be that the United States believes that Russia and China are carrying out secret nuclear weapons tests, and therefore the United States must be prepared to carry out tests of its own. But if that's the case, then it isn't the Secretary of War that's going to handle that. It'll be a completely different American agency responsible for the upkeep of nuclear weapons, and the Department of Energy. And there's no evidence that we are getting ready to do a nuclear test, and there's no evidence that the Russians or the Chinese have been doing or getting ready. All countries do what are known as subcritical testing. That is, we test the nuclear device model in a manner that tests everything except the actual fission event. We don't get that fission event, and then we extrapolate based upon data whether or not the weapon would work, etc. Everybody does that. Ahora que he compartido esto con ustedes, permítanme volver al artículo del Mirror. Donald Trump bloqueado de acceder a los códigos nucleares por el jefe del ejército de Estados Unidos. Se alega que Donald Trump recibió el rechazo de un alto mandatario militar en una reunión de la Casa Blanca durante un intento de acceder a los códigos nucleares. Esto es lo que dice el Mirror. A Donald Trump se le bloqueó el acceso a los códigos nucleares por parte del general Dan King, presidente del Estado Mayor Conjunto. Esto, según el analista retirado de la CIA, Larry Johnson, lo dijo en el canal de YouTube Judith Freedom. Creo que el tipo que presenta a Judith Freedom, ese juez Andrew Napolitano, solía aparecer en Fox todo el tiempo. Siempre lo vi como una de esas personas de Fox, pero supongo que eso ha cambiado recientemente. Y aquí está él con este ex analista de la CIA, Larry Johnson. Así es como Larry Johnson describe lo que sucede aquí. Miren por favor. And then there was a report out that they had an emergency meeting Saturday night. And apparently, one report coming out of that meeting at the White House is that Trump wanted to use the nuclear codes, and General Dan Kane stood up and said no. He invoked his privilege as the head of the military, so to speak. It was apparently quite a blow up. There are pictures of Kane coming out of that meeting with his head down to the ground. There's some very, very bizarre things going on in D.C. Well, on Saturday night, excuse me, Larry, Trump said, this is hard to say with a straight face, but this is what he said. Trump said that the U.S. and Iran would jointly excavate the enriched uranium. Yeah. And remove it. Has he lost his mind?
A short answer, yes. Yeah, there's Donald Trump there is something seriously wrong with him in terms of what his tweeting on social media, or on Truth Social in particular, and then the crazy public statements. Go back and look at what he said on Friday. In the period of about 30 minutes, he claimed that Iran's agreed, there's going to be peace, a deal is near. It was all manipulating the stock market and the commodities market, but none of it was true. And Iran's sitting there watching what he's saying and is saying, you begin to come to the position that you can't trust anything that is coming out of Donald Trump's mouth. Wow. Did the Navy fire at this Iranian vessel, either to terrify the crew or disable it? Yeah, no, they fired at it. There is a video showing the ship firing. You don't see the impact. The reports on social media, on Telegram, and stipulate that it hit the engine room, disabled the vessel. Now, again, it's important to emphasize this is an Iranian flagged vessel. It was coming from China, headed to Iran, and it's a container ship. Those 40-foot containers that show up on the back of trucks roaring along the highways in the United States. That's what they were carrying. Y por cierto, aquí hay más de la entrevista con Larry Johnson, este ex analista de la CIA, cuando se le pregunta, entonces, ¿cómo se supone que Irán siquiera negocie con Donald Trump y J.D. Vance cuando Donald Trump y J.D. Vance están allá afuera simplemente cambiando la posición de la negociación cada día? Y Donald Trump hace estas amenazas, y Donald Trump bloquea el Golfo Pérsico con este bloqueo, y Donald Trump continúa amenazando con el fin de la civilización iraní, mientras que al mismo tiempo Donald Trump acepta el marco de 10 puntos que Irán propone. Ese marco, donde Irán controla el estrecho de Hormuz, tiene ganancias de seguridad a largo plazo para sí mismo, y otros aliados donde podría cobrar un peaje en el estrecho de Hormuz para que se eliminen todas las sanciones que mantengan la producción de uranio. ¿Cómo negocias con Donald Trump cuando él dice, estoy de acuerdo con eso, y luego publica que están de acuerdo, y luego simplemente cambia de opinión y publica, no, vamos a borrarlos del mapa y destruirlos? Miren el clip, por favor. Well, they won't until the United States lifts the so-called blockade and abides by the 10 points that Iran presented them with 2 weeks ago. So they're very serious about this. And, this is reminiscent of the negotiations with Russia, or the attempted negotiations with Russia. The Russians made very clear what their non-negotiable items were, and the United States kept pretending that, they don't mean that. Well, they're just playing it's a negotiation ploy. So that's their initial demand, and we'll go back and forth. No, that's Iran's in the same position. So they're going to retaliate for this attack on this ship that was coming from China to Iran. And, the escalation will be on. Look, the United States is planning to attack Iran. That's clear. There is no genuine desire to have a peace agreement. Y quiero compartir con ustedes también, y de nuevo, esto no está recibiendo la atención que merece recibir, como las palabras de Donald Trump están teniendo consecuencias en todo el mundo. Me refiero que aquí tienen al embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nembasia. Esto fue allá por noviembre del 2025. Él describe las palabras de Donald Trump sobre las pruebas nucleares como algo muy serio, en respuesta a nuestras pruebas de nuevos misiles de crucero y armas submarinas con capacidad nuclear. Donald Trump afirmó que Estados Unidos ha considerado reanudar las pruebas nucleares. Esta es una declaración grave. Las consecuencias aún son desconocidas y tenemos que estar preparados para tal desarrollo. En otras palabras, ahora Donald Trump está amenazando, ya saben, con hacer estas pruebas nucleares. Y por cierto, la audiencia del subsecretario, esa audiencia fue hace unas semanas. Me refiero a que fue en marzo, durante la guerra catastrófica e ilegal de Donald Trump. Y aquí quiero que vean al embajador ruso ante la ONU. Miren el clip, por favor. Президент Трамп в ответ на испытание нами новых крылатых ракет и подводного оружия с ядерной установкой
заявил о том, что Соединенные Штаты думают о возобновлении ядерных испытаний. Это достаточно серьезное заявление. Во что оно выльется, пока неизвестно. Президент Путин сказал, что к таким заявлениям надо, конечно, относиться серьезно. Если это произойдет, мы должны быть готовы. Готовы к такому развитию событий. Y aquí está lo que este tipo, Dmitry Peskov, quien es básicamente la Caroline Levitt de Vladimir Putin, tiene que decir sobre cuando Donald Trump habla de las pruebas nucleares en octubre. Él dice: me gustaría recordar la declaración de Vladimir Putin que ha repetido muchas veces: si alguien se desvía de la moralidad, Rusia actuará en consecuencia. En otras palabras, Rusia dice: escuchamos a Donald Trump haciendo pruebas nucleares, así que nosotros vamos a hacer pruebas nucleares aquí. Miren, por favor. Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. И если каким-то образом имеется в виду испытание буревестника, то это не является ядерным испытанием никоим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием. Поэтому здесь США суверенная страна, она имеет право на суверенные решения. Но я хочу напомнить заявление президента Путина, которое неоднократно повторялось, что, конечно же, если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать. Y luego tienes a todos los aduladores de Donald Trump repitiendo que las pruebas nucleares serían geniales. Tuvieron a Mike Johnson diciendo, miren por favor, se los voy a poner para que ustedes vean. I also want to quickly talk about something that the president said, pretty remarkable actually, that he said. He said that he instructed the Pentagon to begin testing nuclear weapons again for the first time in more than 30 years. It hasn't happened since 1992. Have you been briefed about this? Are you okay with this move? I haven't spoken to the president in about 48 hours, so I did not know he was going to say that, but I think it is an important thing for him to have said. Why? Because we have demonstrated, even in recent days, that the only way to maintain peace is to show strength. It's peace through strength. That's one of our principles that we try to advance here every day. We learned that during the Cold War. We know it's certainly true now. America is the last great superpower in the world. We do not have a peer-to-peer adversary. China is trying to become that. But in this dynamic that we have now on the world stage, America has to show strength. And I think it is an obvious and logical thing to ensure that our weapon systems work as they're designed. I have a big Air Force base in my district, Barksdale Air Force Base. It's the home of the Global Strike Command, 2/3 of the nuclear triad commanded there. And our airmen and all of those involved in our nuclear arsenal need to be well practiced, and they certainly are. They're ready and prepared, but we need to make sure that we know that we can maintain our strength. And I think that's an obvious and logical thing to do. También tuvieron a J.D. Vance, el vicepresidente, diciéndolo. Miren, por favor. Mr. Vice President, could you let us know your understanding of the president's comments that he wants to resume nuclear testing after more than 30 years? Does he mean the warheads themselves, the distribution, the missiles, and so forth? What's your understanding of this? Well, look, I'll answer that very briefly, but I really do want to focus on the shutdown that is affecting the American people. I think the president's truth speaks for itself. We have a big arsenal, obviously. The Russians have a large nuclear arsenal. The Chinese have a large nuclear arsenal. Sometimes you've got to test it to make sure that it's functioning and working properly. We've been working very closely, even with nations that we don't have the best relations with, to try to limit nuclear proliferation. The president's going to keep on working on that, but it's an important part of American national security to make sure that this nuclear arsenal we have actually functions properly, and that's part of a testing regime. To be clear, we know that it does work properly, but you got to keep on top of it over time, and the president just wants to make sure that we do that. Creo que también es importante notar, y esto no recibe ni de cerca la atención suficiente, ahora mismo tienes a Corea del Norte haciendo muchísimas pruebas de misiles balísticos y de cruceros, diciendo somos una potencia nuclear, somos potencia nuclear, y como explica el experto profesor Robert Kelly, la razón por la que Corea del Norte se convirtió en una potencia nuclear fue porque Donald Trump rompió el acuerdo nuclear de Barack Obama con Irán en el 2018 y luego Donald Trump permitió que Corea se convierta en una potencia nuclear. ¿Recuerdan cuando Donald Trump hablaba todo rudo, hablaba con Corea del Norte y le permitió a Kim Jong-un construir armas nucleares? Y ahora es como lo que sea, ¿qué podemos hacer? Recuerden cuando Barack Obama era criticado cada vez que Kim Jong-un hacía pruebas de misiles. Kim Jong-un prueba misiles balísticos y de cruceros ahora mismo casi todos los días y presume de tener armas nucleares. Esto fue lo que dijo el profesor Kelly. Miren por favor. Yeah, I think that's correct. I think the analysis there I think is accurate, and I think many people who work on
North Korea nuclear weapons would say that the Iran scenario is exactly why other rogue states like North Korea build these weapons, and we can imagine that others will do so in the future. The fact that Donald Trump walked away from the Iran deal that was brokered by the Obama administration sends a pretty powerful signal to the North Koreans that if you negotiate with the Americans, you strike a deal, then the American administration changes, you have sort of a partisan transition that future governments won't feel bound by that deal. And so the only way to have sort of final security, ultimate security is to nuke up. And the North Koreans can't deliver those weapons really any other way than missiles. Hence all the missile tests that you saw today and we've seen for years. Y esto es lo que el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, dijo sobre cómo los negociadores de Irán huelen ahora el pánico en Donald Trump. Miren por favor. Panicked in the White House. I think they can see Trump wants out of this. He's broadcasting it almost every day. And it gives the Iranians enormous leverage they shouldn't have. Por cierto, ¿no recuerdan a finales de la semana pasada a Donald Trump diciendo que iba a trabajar con excavadores iraníes para extraer polvo nuclear de los sitios nucleares de Irán? Y ellos están como, oye, ese tipo está loco, ¿de qué hablas? No vamos a hacer eso. Miren por favor. Somebody said, how are we going to get the nuclear test? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators, because the B-2s, remember when fake news CNN said, well, maybe obliteration is too strong a word. Obliteration. That's so deep. Y luego aquí estaba Donald Trump jactándose desde el pasado junio hasta el presente sobre cómo las capacidades nucleares de Irán han sido totalmente obliteradas y ahora aparentemente no habían sido obliteradas en absoluto. Miren por favor. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. We assess that the American strikes on Iran's nuclear facilities has set back Iran's ability to develop nuclear weapons for many years to come. The nuclear threat of Iran, that was totally obliterated. Iran, where we wiped out their nuclear capacity for weapons. They totally obliterated the potential nuclear supply of Iran. In June, we obliterated Iran's nuclear enrichment capacity. Last summer, I ordered devastating strikes on Iran's key nuclear facilities and achieving total obliteration of the Iran nuclear potential capability, totally obliterated. Y ahí lo tienen amigos, por favor no se olviden de ponerme en los comentarios qué piensan, porque como ustedes saben, para mí lo más importante de todo es su opinión. Y amigos, antes de irme, si ustedes quieren mejorar sus finanzas, quieren mejorar su estabilidad económica, quieren entender cómo funciona el dinero actualmente, cómo movilizarlo, cómo pagar tus deudas, cómo ahorrar, cómo usar una tarjeta de crédito y básicamente cómo mejorar en todas tus finanzas, te recomiendo que te des una vuelta por mi canal de finanzas. Se llama José Alvarado Finanzas y el link está en la descripción. Y si pasas por ahí, no olvides de decir que vienes de este canal para mandarte un saludo. Y recuerden que si este contenido les gustó, les gusta saber de política estadounidense, les gusta saber qué está pasando en Estados Unidos, les va a encantar suscribirse a este canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado y de todo corazón espero que este video les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Adiós.